তাবো পাকে করে শিকলার কোনো ভবিষ্যৎ করে তাবো খাই রাংলা করি হিনো তিনি এডিসি মেম্বার ইএম ন টাঙ্গানি বাগै 50 লক্ষ টাকা খাই লোন না লাই তাবো ন টাঙ্গানি বাগैसो চকো খমন গেছে দিন সেবালো লাইখো বিজেপি পিতা মতা গুলা গুলিং লাইখা নক সবাই লাইখা বুমার লাইখা টাকা জলা জম্পু জলা তামনাই তামপাওয়া তাবো মিয়া 13 তারিখ আগস্ট মিয়া বাহাইনা হাই ঠিক কত লাইখা এমবিসু হোস্টেল আছে ঠিক কত লাই পকা খাতিলাই বলাই মানকাই বড়নি নিরাপত্তা তাই গাম বড় টাকা দंसिनाय না নং যেটা সিনা নাই মানে যে তাবো বেকার যুবরকনি যে চাকরি বাকরি খবর বাহাই আবো তো আং তো খাখাयो চাকরি বাকরিনি খবর ন আনো সিংহই বউগ্রানো সিংকেনা তামানি তারনি বাকি হমালে বউগ্রা से 2023 के निर्वाचन आगे वो शाखा और वो शाखा जे त्रिपुरा सरकनि तामनाय हाजार हाजार चाकरी खाली दंगो ओ जागाव 150 दिन बिसिंग इलेक्शन माने 150 दिन बिसिंग 34,000 33,000 যে সমস্ত শূন্য পদ তোমরা জায়গা त्रिपुरा से सिकलारनो चाकरी खिसननाय आबुनि परे पार्लियामेंट निर्वाचन आगे साका ताबो एडिसिनि पाला 23,000 त्रिपुरा सरकनि बुकचा पोस्ट खाली गलायजाक दङ ओ जायगा चाकरी थिसकनाय 6,000 पुलिस रहनाय सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। ताबो बुबुगानो सिंदी बुबुगान आबोनि सঠিক जवाब दै माने नांखा खायो ताम खानि क खंगाकाय 33,000 34,000 23,000 6,000 पुलिस आबो तो दूरे को आबो आइसुक मिलक बीर ओ नानानो मिलक थाचा माने जागासिको आबो जेगुलिते इंटरव्यू नाजाक दंगो ओ इंटरव्यू नाजाक चाकरी से तामने बागै इंडिया पक्ष जागासे डेपुटी पीओ सब जेडीओ एग्री ऑफिसर ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট তারপরে জুনিয়র আমিন তহসিলদার তারপরে নার্স প্রায় 6টা-7টা ডিপার্টমেন্ট ইন্টারভিউ না যাক আর ইন্টারভিউ না মানে জরাবো অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি চাকরির বাগে অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি ইয়াগুলো প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট থেকে 300 টাকা 400 টাকা রাংনাখা টোটাল হিসাব থেকে আঙ্কায় প্রায় তাবো 500 কোটি টাকা এডিসিন তো হইলে রাং জমা দङ नों रां मोनाखा চাকরি ইন্টারভিউ নাখা ইন্টারভিউ জামে লাংখা नों তাবো চাকরি রিয়া অবো বাহাইং নাই চাকরি যদি রিনে যাহাকায় रां फिरगुरि थं परिसाकक नों रां बुरिया चाकरी बुरिया आइ खायै नों तामनाय 6टा-7टा डिपार्टमेंट इंटरव्यू नाखा जरा खोनावो रां करे खोनोंता ओंखायनो इंटरव्यू नाखाबा प्रथम रां जुगार खायै पोस्ट क्रिएशन खायै तारपर जों चाकरी इंटरव्यू नादि चाकरी क्लांदि ओंखाय बुटिस जरा नों सानाय 150 दिन बिसिं 34,000 चाकरी रहनाय एडीसी पुलिस रहनाय पार्लियामेंट निर्वाचन जरा सानाय नों 23,000 चाकरी रहनाय तामनाय एडीसी पुलिस 6,000 लांनाय आबो उनसे जे इंटरव्यू ना जाको जगह से नों चाकरी रिया बरका सिकलार खं गुरि रि तन्नाय अबो तो नैने को गया
আঙাবো নছিনি এডিসিন কক সিমিনিয়া ঠিক আছে বিজেপি আইপিএফ সরকার তংফুরো বড় হয়তো এসটি রিজার্ভেশন রক মানে চাকরি বাকরি জানি সাতা লিয়া কিন্তু ত্রিপুরা মাথায় বিজেপি আইপিএফ সরকার বেকার পরে বেশ কতগুলো দপ্তরে চাকরি লাঙ্খা আপনি বাদে সিনি বউগ্রা দংদে ও জায়গা এসটি রিজার্ভ খিলাফ খাইছে এংনা ককলাই 12/12/2024 টেট ওয়ানनि চাকরি লাঙ্খা তামানাই ও জায়গাও 66 জনা চাকরি লাঙ্খা যেখানে এসটি 5 জনা মানেনি কক মানখা মাত্র 2 জনা তারপরে টেট 1 আর টেট 2 চাকরি লাঙ্খা 162 জনা এসটি মানখা মাত্র 7 জনা টোটাল চাকরি লাং মানে 4.3% एसटी रिजर्वेशन का 31%, टेट 1 रिजर्वेशन का मन का 3%, टेट 2 मन का 4.3%, रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन माने जायगा अथच आगे कक खामानि दङो एडिसो चाकलां का 100% एसटी रिजर्वेशन नाबै चाकलांनाय स्टेट चाकरी लांखा एसटी रिजर्वेशन 100% फलो खाइजाकनाय ओंखाय दियांग थांगा दिनोबो साबो जवाब बनायबोनि आबोनि बागै ठीक আছে ত্রিপুরামত आईपीएफ खाइया बीजेपी खाइया কিন্তু ত্রিপুরাमत थासिनि बबगरा सन्तो खाइनानि को बड़ सरकार करंगानि परेबो एसटी तानि बगा बाके डिप्लॉयमेंट को खलाय डेपुटी इंस्पेक्टर चाकरी लांखा 61 जना নাই নিনি এসটি মানখা মাত্র 9 জনা একইভাবে হেডমাস্টার 771 জনা যেখানে এসটি ত্রিপুরাসা 239 জনা মানে কক মানখা মাত্র 63 জনা ইট ইজ অনলি 8%. জুনিয়র প্লেয়ারनि बागै इंटारभिउ उनखा 301 एसटी खरचा पनो करै अब बो रिजर्वेशन बीटी पेंखा बो रिजर्वेशन बीटी पेंखा तजे आई खाली राज्य सरकार चाकरिलां खेबो दिप्राय एसटी रिजर्वेशन माने जायगा एकेबारे पुलिस चाकरी प्लान खेनेबो हायनो परबर्तन 32 মানে 32 जना ও জায়গা বহনে এসটি পোস্ট ফিল আপ ইয়া অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে তো একই অবস্থা ওখানে নয় এডিসি চাকরি লাঙ্গের বাকি ইন্টারভিউ না খারাপ চাকরি লাঙ্গিয়া তারপরে ডেটলাইন খা স্টেট গভর্নমেন্ট আরো এসটি পোস্ট ফিল আপ ইয়া সিনি ববগরা সংতং মানে ইয়াগুলোবো 13 জন এমএলএ 2 জন মন্ত্রী পাহাড় রিবো ও এসটি পোস্ট তক যদি অবা হাইকে ফিলাপ ইন গাंखाय তাহলে পুরা আপনি দায়িত্বল সামনা নাইবা বাবুখাই রাংলা করি হিনো তিনি এডিসি মেম্বার ইএম ন টাঙ্গানি বাগৈ 50 লক্ষ টাকা খাই লোন না লাই তব ন টাঙ্গানি বাগিছে চকু আরে তাম নে বাগৈ নং ত্রিপুরা সাংপাইনে सामुं तांगने काकबा त्रिपुरा हांग्रानि सामुं खाग्रादि मुंसा डेभलपमेंटनि सामुं करे चाकरी करे बाकरी करे नरा पुलिस होना बागे दालान ना कोटा तांगेनाय आईफोन मोबाइल तिलेनाय तामनाय साबजुनार चेयरमैन থেকে আরম্ভ খাই জোনাল চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ খাইয়াই জায়গায় জায়গায় তিনি জোনালनि চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান জয়েন্ট চেয়ারম্যান एडिसिनि रां पैसा यानखाय ओ चेयरमैननि तला बसर खरचों তিনি एडिसि मेम्बर इएम मुंसा सामुं तांगनानि कोनो सामुं बोतां करे
তিনি চেয়ারম্যান লাগে রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান স্থানদে স্পোর্টস কাউন্সিল চেয়ারম্যাन सामै बातारदे ताबो अंकाय ताय बिसि दिनकरै न खुंथा जेना नांगानो अवान फुं पिलाई होतो बाताबो खाय 50 लाख टाका लागायना ओइ नक टांलायदि जिदुआबो फिरगरि जागना लाखाय किन्तु लोकनि बागै दिया अंकाय अबो नंग खाताबो पाके करे शिकला কোনো ভবিষ্যৎ করে একটা মনাটি জাগাবো তাই দিকে ট্রাক মানি বা কুবলাयै কলে কুফং লাयै তবে অরাই পরেং দंनायनि दान्ता यांगो नेशा बिरोधी आंदोलन এলাকায় চোরাক দোকান খুলুক দিক এই তো অবস্থা কাজেই আবুনি বাগै आं साननाय ताखर बुखरक जों जाबाखनो सिना नांगानो वांसुना नांगानो साबुनि बागै साबो बन्ति सामुं थांलाय दंखा अब वांसुलाय न जों हा थांजायना नांनाय अब नानि कक आबुनि बागै ताइता सासिनाय सामुं थांखायखौ जों थानानै कक सामुं देकरै निजा आख्रे बुसुबायनाय से पाले यांलाय दंगो आं फाकेखाय वालायलायदि बुलायलायदि बिजिके दामनाय बिजिबि बुलायदि तिब्रामथा बुलायदि इको बिया खमलंगासे दिन से बालो लायाखो बिजेपि तिब्रामथा गुला गुलिं लायखा नक सबाय लायखा बुमार लायखा काकाजला जम्पुजला दामनाय दामपावा अब मिया 12 तारिख 13 तारिख अगस्त मिया बाहायनो हाय थि कसक लायखा एमडिसि हस्टेलासे थि कसक लाय पक्रा खातिलाय बुलाय मानोखाय बर'नि निरापत्ता ताय बियां बजागा दंसिनाय एमडिसि दंमानि जागा सिनाय नंलाय दंमानि जागा आरो से तिनी एरकम अवस्था ए चाइते दुर्भाग्य ताइता मुंसिनाय काजै सानानै खुम बर' बिसि करै सावैता मुखानाय खानाय बरंगा साइमानाव खानाय बरंगा सावै लाख करै अब नक